بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم سبق نمبر 3 ہے ہمارا۔ تو آج ہم نے گرامر کا جو آغاز کیا تھا اس میں ہم کچھ علامات کا تذکرہ کریں گے جس کے پڑھنے سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں آدھے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ اسماء استعمال ہوئے ہیں، کچھ افعال ہیں اور کچھ حروف ہیں۔ انہی تمام سے پورا قرآن مجید ترتیب پایا ہے۔ تو اگر ہم نے آج کی جو علامات ہیں ان کو سیکھ لیا تو ایک حصہ قرآن کا ہم سمجھے کہ سیکھ لیا، اس کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے یا، یہ اس کی کٹی شکل ہے، ہاف شکل میں۔ جب بھی یا کسی حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس شکل میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، جس کو ہم نے قرآنی قاعدے کے اندر کٹی یا کے طور پر پڑھا ہے، اور یہ مکمل یا ہے۔ یا ہے تا، حمزہ اور نون کٹا، یہ نون مکمل۔ اس طرح یہ استعمال ہوگا کسی بھی لفظ کے شروع میں یا، تا، حمزہ اور نون ان میں سے آ جائے تو اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا، اس کی پہچان کیا ہے، یہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جس لفظ کے شروع میں یہ چاروں الفاظ آ جائیں وہ زمانہ حال یا مستقبل کا معنی دے گا۔ جن الفاظ کے شروع میں یہ چاروں الفاظ کوئی ہو، اس میں زمانہ حال یا کا معنی ہوگا۔ ان چاروں الفاظ میں سے کوئی لفظ کسی فعل کے شروع میں آ جائے تو زمانہ حال یا مستقبل کا معنی کیا جائے گا۔ اوکے جی، اس کی علامت سب سے پہلی مثال یا، مثلا یحکمو، حکامہ کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، حکم۔ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حکم دینا، کسی کو کسی کام کا کہنا۔ تو اس کے شروع میں ہم نے یہ یا لگا دی کٹی ہوئی، تو بن گیا یحکم۔ وہ حکم دیتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، یا کرے گا۔ مستقبل میں زمانہ حال یا مستقبل کا معنی ہوگا۔ یحکم یا یحکمو، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یحکمو، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح یخلقو، دوسری مثال ہے یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ خلق یخلقو، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ یخلقو، یہ یا شروع میں آ گئی اور آخر میں پیش آ جائے گی، یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، تو لہذا اس کا زمانہ حال یا اسی طرح کچھ اور مثالیں دی ہوئی ہیں، میں زبانی آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں۔ جیسے ینصرو، ناصرہ ینصرو، ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے سورۃ النصر ہے قرآن مجید میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی تو اس کے شروع میں یا آ جائے گی، تو ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ۔
इसी तरह युमिनु वो ईमान लाता है या लाएगा। इसी तरह यहदी यहदीउ या यहदी वो हदायत देता है या देगा। यक्तुलु वो कत्ल करता है या करेगा। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। यज़लिमु वो जुल्म करता है या करेगा। युज़िल्लु वो गुमराह करता है या करेगा। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। तो ये सारी मिसालें या की मिसालें। इसी तरह आपने अपने लफ्ज़ पुरानी जो आपका सबक है उसमें देखना है कि ऐसा फेल जिसके शुरू में या आ गई है वो सारी मिसालें आपने नोट करनी है। इस तरह आपको सबक आसानी से याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी दूसरी अलामत है ता। ता ये खटी ता है, ये मुकम्मल ता। इसकी मिसाल क्या है? इस अलामत का तर्जुमा तू, तुम या आप से किया जाएगा। अगर किसी भी फेल के शुरू में ता आ जाए तो उसका तर्जुमा क्या होगा? तू, तुम या आप। हम इज्जत के लिए आप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कोई बड़ा हो तो उसे आप कहकर मुखातिब किया जाता है एक आदमी को। तो इसकी मिसाल क्या है? मसलन नंबर 1 पे मिसाल है सामिया, ये फेल माजी है, सुना उसने, तो इसके शुरू में हम ता लगा देंगे तो तस्माउ, तू सुनता है या सुनेगा, या सुनता है या सुनेगा। आप सुनते हैं या सुनेंगे। जब कोई बड़ा आदमी हो, वालिदैन है, असातिज़ा इकराम है, उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें। आप सुनते हैं या सुनेंगे। तुम सुनते हो या सुनोगे। अपने से छोटे के लिए हम तुम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे उर्दू में अदब का लफ्ज नहीं है, इसलिए हम तू नहीं कहते, आप, तुम। जी लेकिन पढ़ते हुए हम मिसाल के तौर पे जैसे इल्म है आलमा, तो इसके शुरू में लगा देंगे ताअलम। ताअलम तू जानता है या जानेगा। ये नंबर 2 मिसाल, तू जानता है या जानेगा। नंबर 3 एक और मिसाल लिख देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तरजुकु, तरजुकु तू रिज़्क़ देता है या देगा। या देगा। अल्लाह देता वो तर्जुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है या देगा हमें इंशाअल्लाह। तो हम अल्लाह से ही सवाल करते हैं। तो इस तरह की मिसालें आपने अपने सबक में से हर लफ्ज की कम से कम 3 मिसालें लिखनी है। ता की अलामत, या की अलामत जिसमें इस्तेमाल हुई है पिछले सबकों में से भी। ये नहीं है कि आज के सबक में तो एक मिसाल आई है तो मैंने वही लिखनी है, 3 कम से कम। तो इसकी आप जब से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सबक में इन्हीं अलामात को इस्तेमाल किया गया है ज्यादा, तो तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। तीसरी अलामत है हमजा। ये अलामत वाहिद
मुअन्नस और वाहिद मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। क्या होता है? और तर्जुमा में किया जाता है। जी बेटा, जिस लफ्ज के शुरू में, फेल के शुरू में हमजा आ जाए तो हमजा मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका तर्जुमा क्या होता है? मैं। जैसे काला से कौल लफ्ज है, इसके शुरू में हमजा आ जाएगा। अकूलू, मैं कहता हूं या कहती हूं। हाँ, मैं इबादत करता हूं। अअबुदु, मैं इबादत करता हूं या करती हूं। इसी तरह आप और मिसालें दे सकते हैं। जैसे अअलमु, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं। इसी तरह अदखुलु, मैं दाखिल होता हूं क्लासरूम में, मस्जिद में, या दाखिल हूंगा। इसी तरह हम पढ़ेंगे अशहदु, मैं गवाही देता हूं। देखिए कितने लफ्ज हैं जो हम रोजमर्रा कुरान मजीद में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने सबक में पढ़ते हैं। तो जब आपको ये अलामत याद होगी तो आप आसानी से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अशहदु, इसका माना क्या है? मैं गवाही देता हूँ। या औरत के लिए अगर इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए मैं गवाही देती हूँ। दोनों का माना मैं है, अशहदु। इसी तरह अस्माउ, मैं सुनता हूँ। आऊजु, मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। अअबुदु, अगफिरु, मैं बख्शिश तलब करता हूँ या करती हूँ। अखलुकु, मैं पैदा करता हूँ। अल्लाह ताला, अब अल्लाह ताला वाहिद है और मुज़क्कर है, अल्लाह ताला मुअन्नस नहीं है अल्लाह ताला। तो लिहाजा अल्लाह ही पैदा करने वाला है। और अगर हम आम इंसान के लिए कोई चीज बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला, जैसे ये इजादात करते हैं साइंसदान, उनमें औरतें भी हैं साइंसदान, इंजीनियर, ये फलां की तख्लीक है, फलां औरत की तख्लीक है ये चीज। तो लिहाजा वहां पर अरबी में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये हमारा तीसरा लफ्ज। चौथा अलामत जो है, नंबर 4 पे जो अलामत है, नून कटा या मुकम्मल नून किसी के शुरू में आ जाता है। ये अलामत दो या दो से ज्यादा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। ये अलामत दो या दो से ज्यादा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका तर्जुमा क्या होता है? हम अगर फेल के शुरू में अलामत नून आ जाए तो इसका तर्जुमा क्या किया जाता है? हम जमा के लिए आता है, दो से ज्यादा हो। अरबी के अंदर वाहिद, तस्निया और जमा है। जैसे उर्दू में एक को वाहिद कहा जाता है और एक से ज्यादा को जमा, लेकिन अरबी के अंदर वाहिद एक के लिए और दो तस्निया के लिए और दो से ज्यादा अगर होंगे तो वो जमा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। समझ आ गई बेटा? जी, इसका तर्जुमा कैसे करते हैं हम? मसलन नंबर 1 पे हम एक मिसाल लिखते हैं, नखलुकु। हालांकि ये फेल है, नखलुकु हम पैदा करते हैं।
یا کریں گے. مستقبل کا معنی بھی کریں گے. شروع میں ہم نے بتایا تھا ان علامات کا معنی کیا کیا جاتا ہے, کرتے ہیں یا کریں گے. حال یا مستقبل دونوں معنی ہوں گے. ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. جمع کا یہ ہم لفظ آ گیا ہے نون کی وجہ سے. نون کا معنی کیا ہے؟ ہم. یہ بیٹا تخلقو, تعبدو اور حمزہ میں اعبدو, اخلقو اور نخلقو. جی بیٹا نخلقو یہ ایک مثال ہم نے دی ہے. نمبر 2 دوسری مثال ہے نرزقو. نرزقو ہم رزق دیتے ہیں. ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب آگے بتائیں, ایک دو میں لفظ بولتا ہوں, آپ نے ترجمہ بتانا ہے. نسمعو شاباش ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. جیسے قال کہا, اقولو میں نے کہا, نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ننصرو ہم مدد کریں گے یا کرتے ہیں یا کریں گے. آئندہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم مومنوں کی مدد کریں گے. تو نشکرو ہم شکر کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ ساری علامات ہیں. آگے ایک نوٹ ہے, اگر یہ میں ریز کر رہا ہوں, آگے ہے نوٹ. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, اگر ان چاروں الفاظ میں سے اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ہوتا ہے. مثلا نمبر 1 بیٹے ایک بات, اگر ان چاروں علامات میں شروع میں پیش ہو, پیش یہ والی علامت, اور آخر سے پہلے آخری سے پہلا جو لفظ ہے اس میں زبر ہو, یہ زبر کی علامت ہے جو اوپر ہوتی ہے, تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. مثلا نمبر 1 یخلقو, یخلقو شروع میں پیش اور آخر سے پہلے یہ زبر, لام کے اوپر زبر ہے. کیا ہے؟ آخری لفظ کاف ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر آ گئی, اور پہلا جو حرف ہے یہ یا میں سے ہے. ہم نے بتایا تھا یا, حمزہ, نون اور تا, ان چاروں حروف کے جو شروع میں آ جائیں تو اس کا ترجمہ کیا ہم پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے بتایا اگر جو ہم نے یا آ گیا یا تا آ گیا اور اس کے اوپر پیش آ جائے اور آخر سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہو, تو ان کا ترجمہ میں کیا ہوگا؟
किया जाता है या किया जाएगा? किया जाए जाएगा। मसलन हमने एक लिखा है युखलाकु, वो पैदा करता है, वो पैदा किया जाता है या किया जाएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल, मिसाल नंबर 2, युस्कारू, युस्कारू वो जिक्र किया जाता है या किया जाएगा। इसी तरह मैं 2-3 मिसालें और बोले देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तवज्जो से, युनसारू वो मदद किया जाता है या किया जाएगा। युस्कारू वो सवाल किया जाता है या किया जाएगा। युस्लामू वो जुल्म किया जाता है या किया जाएगा। और युशराकु वो शिरक करता है, वो शरीक किया जाएगा। वो शरीक बनाया जाता है या बनाया जाएगा, इसका मतलब। तो ये जो है हमारे 4 अल्फाज हैं जिनको अगर हम याद कर लें तो हम कुरान मजीद के कई अल्फाज का तर्जुमा खुद से करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज के सबक में हमने 4 अलामतें पढ़ी हैं, जिनमें नंबर 1 पे या अलामते या है, नंबर 2 अलामते ता है, नंबर 3 पे हमजा और नंबर 4 नून। तो इनका तर्जुमा कैसे किया जाएगा यह हमने यहाँ पर सीखा है। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने सबक में से कम 5-5 अल्फाज कुरान मजीद में से हमने अपनी कॉपीज पे लिखने हैं और इनका तर्जुमा जब हम पढ़ते हुए इन अल्फाज को, जैसे सबसे पहले हम नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सबको याद है। तो आपने सूरतुल फातिहा में से ये सारे अल्फाज को ढूंढना है जिनके शुरू में हमजा आ जाए, नून आ जाए, या आ जाए, तो ता आ जाए। देखना है कौन कौन से अल्फाज हैं, उनको याद करना है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और उसको पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।